ننتقل الآن لمتابعة المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية جبران باسيل ووزير الخارجية الفرنسي إيرو. وأمريكا. Yeah. Monsieur le ministre, bienvenue au Liban. Sur cette terre d'Orient qui tient de si près à la vie éternelle de la France, j'atteste que mon pays n'entend pas manquer à l'union fraternelle des nations qui combattent pour la liberté. C'est aussi la destinée de la France qu'elle y joue une fois de plus un rôle essentiel. Ces mots prononcés par le général de Gaulle en août 1942 à Beyrouth résonnent encore aujourd'hui par leur force et leur actualité. C'est au regard de ces destinées croisées, mises en avant par le général de Gaulle, que nous nous retrouvons aujourd'hui, Libanais et Français, au cœur de cette terre d'Orient, pour ressouder le lien entre l'Orient et l'Occident et poursuivre notre combat commun pour la liberté. Monsieur le ministre, c'est un plaisir de vous accueillir au Liban pour renforcer les relations étroites, amicales et fraternelles qui unissent nos deux pays. Je voudrais souligner là la force de nos relations par trois petits exemples. Vous m'avez fait l'honneur d'être le premier ministre des Affaires étrangères que vous avez reçu immédiatement après votre nomination. Deux, plus récemment, في الفترة الأخيرة زيارة الرئيس أولاند إلى لبنان تدل على مكانة لبنان لدى الدولة الفرنسية. الدور الأساسي التي تلعبه فرنسا في لبنان منذ استقلاله وتكونه يؤكد على النشاط الدائم الذي تبذله فرنسا لاستقرار لبنان. سيدي الوزير، تزورون اليوم لبنان في وقت نحاول أن نرفع التحديات عنا في عدة مجالات. في المرحلة الأولى نحاول رفع الاحتلال عن بعض الأراضي في لبنان. في مثل هذا اليوم منذ سنوات كنا نواجه حرب تموز. ندعو اليوم لسلام في كافة المنطقة مع ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ونحيي كل الجهود في هذا الاتجاه. نعتبر أن دور فرنسا في هذه المسألة قد يكون أساسيا، لأنها ترتكز على مبدأ العدالة الدولية. في المرحلة الثانية وحدها الحلول السياسية تستطيع إنهاء الصراع السوري. الأزمة السورية لا يمكن أن تبعد أو تفرق عن لبنان. نواجه اليوم أزمة لاجئين مع وجود لاجئين فلسطينيين على الأراضي اللبنانيين. Pour faire face à cette crise sans précédent dans l'histoire du monde contemporain, l'État libanais a mobilisé spontanément l'ensemble de ses ressources au nom de nos valeurs humanitaires. Mais l'impact est tel que notre sécurité nationale ولكن هناك تداعيات على أمننا القومي. لبنان يواجه اليوم تحدي
pour mettre en œuvre la seule solution durable à cette crise qui consiste à assurer le retour des déplacés en toute sécurité dans leur pays d'origine. Dans ce cadre, nous avons rappelé que tout projet d'intégration des réfugiés ou des déplacés au في هذا Liban الإطار reste نذكر banni par أن notre constitution أي محاولة et أو honni طرح par notre population. لتوطين Ce défi اللاجئين السوريين في migratoire لبنان s'impose هو désormais à أمر l'Europe, غير مرحب la فيه mettant au في défi du لبنان. réveil de ces vieux démons identitaires. Le modèle européen d'intégration a montré ses limites rien qu'avec les ressortissants de l'Union et il semble illusoire qu'il puisse absorber les flux migratoires massifs d'origine extra-européenne. Le Liban, quant à lui, a atteint les limites de sa capacité d'absorption. Et لبنان nous اليوم considérons qu'il est légitime d'appeler l'ensemble des États à mettre en œuvre le principe de solidarité internationale avec notre pays et de consacrer une partie substantielle, voire sur la base de 1 pour 1 humanitaire pour 1 développement, de leur assistance à nos institutions publiques. Là aussi, nous reconnaissons à la France un rôle qui peut être essentiel si elle venait à prendre la tête des efforts internationaux en faveur du retour des réfugiés dans leur pays et qui demeure l'un des piliers du processus politique initié par la GIS. 3. Le défi le plus dangereux demeure التحدي l'expansion الأخطر rapide يبقى d'organisations هو terroristes توسع رقعة الإرهابيين. Un terroriste est un داعش terroriste. والنصرة. الإرهابي Il هو n'y a إرهابي pas في à نهاية nos yeux المطاف. de terrorisme modéré. لا يوجد إرهاب Dans ce معتدل. cadre, nous وفي هذا avons noté الإطار les propos du président Hollande à Varsovie, qui appelait à la suite des revers enregistrés par Daesh à ne pas occulter le danger de Al-Nusra. Ces terroristes sont aveuglés par des idéologies d'un autre temps هؤلاء et الإرهابيين soutenus sournoisement par des identités, des régimes ou des États qui nous sont contemporains. Ces organisations représentent désormais une menace globale et هذه exigent المنظمات une تشكل تهديد réponse دولي internationale. وتستوجب Le Liban, تدخل Les على Libanais, المستوى et en الدولي. particulier l'armée libanaise, se trouvent aux premières loges de ce combat. الجيش اللبناني هو في الخطوط الأمامية في هذه المعركة ضد الإرهاب. Et considérons sur ce dossier que son rôle peut également être essentiel, en particulier si elle s'engage à concrétiser les dons هنا militaires. بإمكان فرنسا أن تتدخل وتساعد لبنان على الأقل في مجال المساعدات S'ajoutent des العسكرية. blocages institutionnels qui paralysent le Liban. Seul un Liban fort peut faire face à ces défis. وحده لبنان القوي Seul un Liban يمكنه stable peut مواجهة هذه contribuer à التحديات. garantir la stabilité وحده dans la لبنان région. القوي بإمكانه La force إرساء de nos الاستقرار في institutions المنطقة. se doit d'être reflétée par l'élection d'un président de la وهذا République الاستقرار يتحقق fort de la بانتخاب légitimité رئيس populaire. Elle se للجمهورية traduit aussi par la وتترجم constitution d'un أيضا gouvernement fort d'union بتشكيل حكومة nationale. قوية Elle émane enfin d'un parlement fort, justement ومجلس نواب représentatif de la قوي diversité de notre société يمثل et التعدد garantissant la والتنوع parité réelle في entre لبنان les chrétiens et les musulmans libanais ويحقق dans l'exercice التوازن. du pouvoir. Nous restons convaincus que notre diversité, renforcée par les particularismes de chacune de nos composantes sociales, est constitutive de notre identité et qu'elle est une source de richesse. Il convient de la préserver afin de nous permettre de نحن continuer نعي à porter أهمية le التعدد flambeau du message والتعددية de في لبنان tolérance et de coexistence ووجوب حماية هذه participative التعددية confère au Liban une symbolique particulière au sein لأنها de تعطي la région. للبنان خصوصية En 1983, في هذه le المنطقة. président Mitterrand déclarait au sujet du Liban qu'un pays est grand par sa force d'âme, par sa résolution comme par ses amitiés. Aujourd'hui, il revient aux Libanais de reprendre en main les rênes de leur propre destin et de refuser toute ingérence dans leurs affaires intérieures. Nous يعود اليوم vous للبنانيين أن avons يتخذوا entendu القرار hier nous inviter, والقرارات nous اللازمة Libanais, في شؤونهم à être les الداخلية initiateurs de ce دون redressement سماح institutionnel dont لأحد la التدخل France في serait le شؤونهم. facilitateur. Nous saurons saisir cette occasion pour démontrer l'indépendance du Liban ainsi que la capacité des Libanais à élire leur président par leur propre volonté.
Nous remercions là aussi la France pour ses نشكر efforts فرنسا en ce على sens جهودها et lui في اتجاه reconnaissons un rôle qui peut être انتخاب رئيس essentiel الجمهورية si elle protégeait de l'extérieur l'accord libano-libanais. Monsieur le ministre, en ces temps dangereux, c'est notre communauté de civilisation qui risque de trembler sur ses bases, convaincue que le Liban est un pays aussi indispensable au Moyen-Orient qu'à l'Europe. Et nous restons persuadés que la bienveillance de la France demeure tout aussi indispensable à la bonne marche de notre يبقى لبنان modèle مهم جدا de بالنسبة société. للمنطقة Le monde ومحيطه، aurait beaucoup perdu si un ويبقى jour الاهتمام le الفرنسي في Liban لبنان tel que nous le connaissons مهم أيضا n'était plus qu'un للحفاظ على agréable الاستقرار في souvenir. لبنان. Ce sont nos destinées croisées et nos volontés conjuguées qui en garantiront la pérennité, tant pour le bien du Liban que pour celui de la France. Merci et bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour votre accueil, pour la chaleur de votre accueil. أشكرك Comme vous l'avez عبد العزيز. rappelé, nous avons eu l'occasion de nous voir très vite وكما ذكرت après ma prise كانت de لدينا fonction. فرصة للالتقاء بشكل سريع. Je vous ai d'ailleurs revu aussi à l'occasion d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. وكان لنا فرصة اللقاء Nous n'avons في وقت cessé de nous voir. سابق. J'ai apprécié que vous soyez venu à Paris avec vos enfants assister à la وقد finale رحبت بحضوركم de l'Euro 2016. في Malheureusement, ça n'a pas suffi. المباراة pour que الأخيرة la France في soit championne. كأس Mais أوروبا. l'intention était là, je vous en remercie. Mais non, si je vous dis ça, c'est parce que les relations entre Liban et la France العلاقات بين لبنان ne sont وفرنسا pas seulement des relations institutionnelles, ليست فقط عبر المؤسسات de gouvernement à gouvernement, وليست d'État à فقط État, بين ce sont دولة aussi des وأخرى، relations affectives. بينما هي علاقات Et vous l'avez متينة rappelé, il y a وطويلة. entre nos deux pays quelque chose de particulier. وهناك بيننا Le président Hollande, le وبينكم président de la République française, علاقة est venu ici en visite مميزة. au mois d'avril. Et je suis là maintenant début لقد juillet. زاركم الرئيس الفرنسي وأنا موجود حاليا للتشديد على نفس الرسالة في هذه الأوقات الصعبة. فرنسا هي إلى جانب لبنان، وقد ذكرتم بالتحديات التي يواجهها لبنان على المستوى الأمني. لبنان يواجه اليوم كما نواجه نحن وعدة دول الإرهاب وخطر الإرهاب. وقد واجهتم اعتداءات القاع منذ فترة. Mais 10 ans après, comme vous venez de le rappeler, la guerre de l'été 2006, j'ai souhaité adresser un message en me وقد déplaçant ذكرتم حرب تموز visite, 2006 à la Finule, dans le sud du Liban. Vous savez que la France y est présente depuis son déploiement en 1960. فرنسا حاضرة Et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, la France entend القوات- assumer toutes ses قوات responsabilités اليونيفيل وتتحمل et مسؤولياتها son engagement au sein de la Finule. للحفاظ على الاستقرار على الحدود اللبنانية. هذه القوات تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على استقرار لبنان وضمان تنفيذ قرار 1701. qui se sont affrontés en 2006 font preuve de responsabilité. Non seulement nous souhaitons que cette situation perdure, et j'ai été heureux de constater que الأطراف l'armée التي nationale تواجهت libanais était désormais في عام présente, faisait 2006 des patrouilles communes avec la Finule, mais اليوم l'objectif c'est bien un accord définitif de أظهرت paix auquel nous devons ensemble. وعبرت عن مسؤولية عالية، ونتمنى أن تستمر Tous هذه mes interlocuteurs, المسؤولية j'ai ويحافظ notre على volonté الاستقرار في لبنان. d'appuyer les institutions en charge de la sécurité du Liban. En particulier, je viens de le mentionner, son armée. L'armée de tous les Libanais, celle qui les rassemble. Et comme le président de la République française l'a annoncé en avril, وكما أعلن nous الرئيس examinons les هولاند meilleurs moyens de porter ce soutien à un niveau supérieur. Nous sommes aussi aux côtés du Liban face aux défis سنحاول humanitaires. مساعدة résulte لبنان de la على أكثر crise من syrienne et صعيد، de l'accueil ونحن إلى جانب par le لبنان Liban في d'un très grand مواجهة nombre de réfugiés. أزمة اللاجئين وعدد Cette situation اللاجئين auquel vous êtes confrontés, à laquelle vous êtes الكبير في confrontés, لبنان. n'a هذه aucun équivalent dans le monde.
الأزمة التي تواجهونها على مستوى اللاجئين لا تشبه ما يواجهه بلدان أخرى. qui est une terre d'accueil provisoire, comme vous venez de le dire, pour des Syriens qui ont vocation à regagner leur pays au plus vite. J'ai interrogé ce matin, en visitant un centre de soins, لبنان هو بلد مضيف لملايين اللاجئين ولكن بشكل مؤقت، وهم كما ذكرتم سيعودون إلى بلدهم. Le travail qui est accompli ici par ces ONG est remarquable. العمل الذي تقوم به مؤسسات والجمعيات في لبنان على مستوى اللاجئين السوريين واللاجئين العراقيين مهم جدا، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجمعيات الفرنسية وجمعيات الأمم المتحدة. Également par la réinstallation humanitaire en France en 2016 et 2017 de 3000 réfugiés. L'Office français pour l'accueil des réfugiés, l'OFPRA, est venu il y a quelques jours ici pour étudier les différents cas شؤون اللاجئين في فرنسا لمعاينة أرض الواقع وإمكانية استقبال مزيد من اللاجئين في فرنسا التي استقبلت في وقت سابق عدد من اللاجئين السوريين. Pour simplement survivre, se sont réfugiés dans les pays frontaliers, en Syrie, عدد كبير من Liban, السوريين تركوا بيوتهم وأرضهم وتوجهوا إلى بلدان مجاورة مثل لبنان وبلدان أخرى، وتحاول اليوم Alep est sous les bombes et des centaines de milliers de personnes qui habitent encore là-bas sont victimes de ces bombardements. La ville fait l'objet d'un siège. ما زالت اليوم حلب تقصف، وهناك أيضا حصار على هذه المنطقة، والملايين ما زالوا يعيشون في سوريا وفي هذه المنطقة. Donc il faut absolument que ce cessez-le-feu intervienne pour que l'envoyé spécial des يجب تحقيق وقف إطلاق نار لتتمكن الدبلوماسية الدولية والسيد دي مستورة بالقيام بمهامه على مستوى الدبلوماسية وإيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا. En tout cas, là, c'est que la France et le Liban, nous en avons parlé, partagent cet objectif. فرنسا ولبنان يتشاركان هذا الهم. Et vous y avez fait allusion, bien entendu, à vos côtés pour vous aider à sortir de la crise politique qui paralyse votre pays. Ça fait 2 ans. وقد أشرتم إلى الأزمة السياسية التي يواجهها لبنان وطلبتم المساعدة في حل هذه الأزمة. De la vacance à la tête du pays, c'est-à-dire à la présidence de la République. وتواجهون حاليا الفراغ الرئاسي منذ فترة. C'est aussi un pilier de notre action au Liban. مؤسساتكم الدستورية هي أيضا من الهموم الأساسية de créer les meilleures conditions d'une sortie de crise en lien avec l'ensemble des partenaires de la France. À plusieurs reprises, j'ai évoqué avec les pays voisins, je pense à l'Iran, je pense à l'Arabie Saoudite, cette situation qui est préjudiciable au Liban. ناقشنا مع دول مجاورة مثل السعودية وإيران موضوع الأزمة اللبنانية على مستوى المؤسسات الدستورية وإمكانية إيجاد حل لهذه الأزمة. وأعتقد أن فرنسا لا يمكنها ولن تقرر عن لبنان. نحن نسهل ولكن لكل أن يتحمل مسؤوليته. هذه هي الرسالة التي حملتها إلى لبنان، وأتمنى أن تكون هذه الرسالة وصلت، وهي في مصلحة النموذج اللبناني والتعددية اللبنانية، وهو نموذج فريد من نوعه في هذه المنطقة، ويجب الحفاظ على هذه التعددية وعلى هذا النموذج، ويجب الدفاع عن هذا النموذج. La sortie de crise constitue une priorité diplomatique pour nous,
الخروج من هذه الأزمة الدستورية في لبنان هي من أولوياتنا. puisse se réunir rapidement, peut-être en marge de l'Assemblée générale des Nations unies ou à un autre moment, pour que nous puissions, avec toutes les nations qui le composent, et aussi l'Union européenne, pour avancer sur une aide نتمكن من عقد اجتماع على هامش اجتماع الأمم المتحدة أو في وقت لاحق لمناقشة هذه الأزمة مع الأطراف المعنية في هذه الأزمة. أشكركم على استقبالكم، وهذه الزيارة كانت مهمة جدا بعد زيارة الرئيس فرنسي فرانسوا هولاند. هي زيارة صداقة وزيارة تعاطف وزيارة دعم للبنان. Non, je ne dis pas que c'est à l'Arabie Saoudite et à لا أقول أن من مسؤولية السعودية أو إيران هي أن تقرر عن اللبنانيين أو فرنسا أن تقرر عن اللبنانيين، ولكن بكل بساطة نحن علينا أن نتناقش مع الدول المجاورة كما فعلت قبل زيارتي مع وزرائي الإيرانيين والسعوديين. ووعدتهم بأنني عند عودتي سأتناقش معهم لإمكانية تسهيل حل الأزمة الدستورية والسياسية في لبنان، كما سأفعل ذلك عندما أتحاور مع الأمريكيين والروس. كل ما يمكن أن يساعد ويخدم لبنان سنقوم به. زيارتي هذه تحدثت مع المملكة العربية السعودية ومع إيران، ووعدتهما بأني سوف أعود وأتحدث معهما عند عودتي ولأشجعهما على تيسير الحل في لبنان كما تفعل فرنسا تماما، وكذلك نتحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع روسيا لكل ما من شأنه أن يسهل إيجاد حل في لبنان. أولا هناك نموذج سياسي فريد وهنا كل مكون ممثل في المؤسسات الدستورية، وهذا التوازن يجب الحفاظ عليه لأنه ينتمي إلى النموذج اللبناني ويشكل النموذج اللبناني، وهو اليوم بانتظار أن يعود إلى الحياة. خلال جولتي على المرجعيات اللبنانية والسياسية أوصلت رسالة بأنه يجب على كل مكون القيام بما يجب ويخطو الخطوة اللازمة باتجاه تحريك هذه المؤسسات وهي ويجب أن تصب هذه الجهود والخطوات في مصلحة لبنان والشعب اللبناني والمؤسسات اللبنانية، وهذا ما كررته ورددته خلال زيارتي. تابعنا وإياكم مشاهدينا المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري الخارجية اللبناني والفرنسي. التفاصيل في نشرتنا بعد قليل.